السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي من جديد في قناة مارشين فاغيي لتقديم الدروس. اللي باقي ما اشترك في القناة يشترك معنا في القناة ويدير لايك واشتراك لتشجيعنا على تقديم الأفضل إن شاء الله. إذا استكمالا للدرس الماضي بخصوص الدرس لو غاسين كاغي الجذر المربع، اليوم غادي نحاولوا تقديم بعض التمارين التطبيقية لهذا الدرس. اللي ما شاهدش الدرس الماضي غادي يلقى الرابط ديالو في الديسكريبشن، يعني في الوصف لتحت. الرابط ديال الدرس الماضي غيلقاه في الديسكريبشن أسفل الفيديو. إذا نبدأ على بركة الله. مثلا عندنا العدد الأول، عندنا أ تساوي 3 3 راسين كاري 45 موان 7 racine carrée 20 plus 2 racine carrée de 5. إذا غنحاولوا نبسطوا هاد العملية، إيجاد أ كم تساوي، نبسطوها ما أمكن. إذا نلاحظ هنا أن إذا غنبدأ on commence. on a 3 racine carrée. نلاحظ أن هنا 45 تساوي 9 9 fois 5 ناقص موان 7 racine carrée. كنلاحظوا أن هنا هي 4 fois 5 plus 2 كما نلاحظ plus 2 racine carrée du 5. إذا هنا نطبق القاعدة 3 racine carrée de 9 fois racine carrée de 5 moins 7 racine carrée de 4 fois racine carrée du 5 plus 2 racine carrée du 5. إذا هنا 3 fois racine carrée de 9 اللي هو 3 وعندنا fois racine carrée du 5 moins 7 racine carrée de 4 اللي هو fois 2 fois racine carrée de 5 plus 2 racine carrée du 5. فهم؟ إذا هنا عندنا 3 fois 3 est égal à 9 racine carrée de 5 moins 7 fois 2 14 racine de 5 plus 2 racine de 5. إذا هنا عندنا ان فاكتور اللي هو racine de 5، غادي نديروه فاكتور يعني معامل 9 9 moins 14 plus 2. إذا كتعطينا هنا 9 moins 14 9 moins 14 c'est-à-dire moins 5 plus 2 c'est-à-dire moins 3. إذا غتعطينا moins 3 racine carrée moins 3 moins 3 racine carrée du 5. Donc A est égal à moins 3 racine carrée du 5. إذا هذه هي لا سوليسيون ديال هاد لا سامبليفيسيون، يعني تبسيط العدد A. ناخذ مثال آخر. un autre exemple. On va voir un autre exemple. Un autre exemple. On a B est égal à 7 racine carrée de 12 moins 4 racine carrée du 27 plus 2 racine carrée de 75. Tout est sur le racine carrée du 3. Tout est sur le racine carrée du 3. On va faire la simplification يعني تبسيط لهذا العدد. إذا est égal
7 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 3 plus 4, fois 4, moins 4 fois le racine carrée de 9 fois 3, 27, plus 2 fois le racine carrée de 25 fois 5. 25 fois 5, c'est-à-dire 75. OK? Donc, tout est sur le racine carrée du 3. C'est très bien. Maintenant, on va faire la simplification. On va faire يعني غنديرو النشر تطبيقا للقاعدة اللي شفنا البارح 7 مضروبة في راسين كاري دو 3 فوا لو راسين كاري دو 4 moins 4 fois le racine carré de 9 fois le racine carré du 3 plus 2 fois le racine carré de 25 fois le racine carré du 5 et tout sur le racine carré du 3 est égal 7 fois le racine carré de 4, c'est-à-dire 2 fois le racine carré de 3. C'est bien. Ici, moins 4, ici, moins 4 fois le racine carré de 9, c'est 3 fois le racine carré du 3. Plus, ici, on a plus 2 fois le racine carré de 5, c'est-à-dire 5 fois le racine carré du 5. Hein? Et le tout est sur le racine carré, racine carré du 3. Tout est le racine carré du 3. On a ici, je répète, on a 2 fois 5 fois 3. Ici, on a fois 3. On corrige. Fois 3. Ce n'est pas fois 5. Ici, fois 3. في 3. Et ici, fois 3. 75 هي 25 في 3. Fois 3, on corrige. Donc, ici, on a 7, c'est-à-dire 14, le racine carré. 14, le racine carré, 14, le racine carré, 14, le racine carré de 3, moins 12, le racine carré de 3, plus 10, le racine carré du 3. Tout est sur le racine carré du 3. Ici, on va faire يعني التعميل. On a le racine carré du 3, 14 fois 12 plus 10, tout sur le racine carré du 3. Ici, on va يعني نختزلوا le racine carré du 3 بما أن عندنا الفوق والتحت يمكن نختزلوها est égal 14 moins 12 يعني 2 plus 10 يعني 12. Donc B est égal à 12. B est égal à 12. إذا كيف ما كتلاحظوا هنا كنديروا تبسيط للأعداد اللي حنا شفناها. C'est très bien. Maintenant, on va faire des équations. On va faire des équations sur le racine carré. Des équations sur le racine carré. Par exemple, on a 2x plus 1 au carré est égal à 49. 2x plus 1 au carré est égal à plus 9. Donc, 2x signifie que 2x plus 1 est égal à racine carrée de 49.
اللي قلنا القاعدة البارح عندنا A أس 2 est égal à B donc A est égal à racine carrée du B يعني هذا كله أس 2 على puissance 2 donc 2x ملي كتكون عندنا هذا كله أس 2 إذا هذا كيساوي لو racine carré de 49. إذا هنا كيف ما كتلاحظوا عندنا كيف ما شفنا لا ريغل ديال البارح عندنا 49 est un nombre positif c'est-à-dire est un nombre أكبر من الصفر. إذا هذه المعادلة تقبل حلين، يا إما 2x plus 1 est égal à racine carrée de 49 ou 2x plus 1 est égal à moins le racine carrée plus 42 لأن لا ريغل كتكون عندنا x au carré est égal à par exemple a x au carré est égal à a donc x au carré est égal à a donc هاد المعادلة إلا كان عندنا a أكبر من الصفر هاد المعادلة كيكون عندها جوج ديال الحلول x تساوي racine carrée de a ou x تساوي ناقص racine carrée du a كيكون عندها جوج ديال لي سوليسيون إما x كتساوي racine carrée de a و x تساوي ناقص racine carrée du k بحال اللي عندنا هنا 2x plus 1 est égal à racine carrée de 49 ou la 2x plus 1 est égal moins le racine carré de 49. إذا غادي نحلو المعادلة الآن x plus 1 est égal racine carrée de 49 c'est 3 ou 2x plus 1 est égal à moins 3 يعني racine carrée ناقص racine carrée. إذا هنا تعطينا donc 2x est égal à يعني واحد غنحولو للجهة أخرى تعطينا ناقص 4. إذا x تساوي هذه بالنسبة ولا الثانية 2x تساوي 2x تساوي واحد إلا حولناه هنا في الأولى 2x est égal plus 1 est égal à 3 إذا غتعطينا هنا غتعطينا واحد نقصو من 3 غتعطينا 2 2x est égal à 2 2x est égal à 2. هنا عندنا واحد الخطأ هنا عندنا 7 كيما كنديرو الأخطاء هنا عندنا 7 ولا ناقص 7 لأن الراسين كاري ديال 49 هو 7. إذا هنا كتعطينا 2x موان 1 كتعطينا 6 2x موان 1 عندنا 6 إذا 2x موان 7 موان 1 كتعطينا موان 8 صافي. إذا هنا كتعطينا x تساوي أو x تساوي 6 على 2 و x تساوي ناقص 8 على 2. إذا دونك هنا x تساوي 3 وهنا x تساوي ناقص 4 3 ولا ناقص 4. إذا هذا هو الحل ديال المعادلة أو. إذا عندها جوج ديال الحلول x تساوي 3 و x تساوي ناقص 4. ناخدو واحد المعادلة أخرى إذا عندنا 4x par exemple 4x plus 1 au carré est égal à 0 donc signifie que 4x plus 1 est égal à 0. إذا بما أن هذه كلها أس 2 تساوي صفر إذا هذا كيساوي الصفر. إذا 4x est égal à moins 1 donc x est égal à moins 1 sur 4 يعني كنحولو هاد بلس 1 كنديوها للجهة الأخرى كتعطينا هنا 4x ناقص 1
نعاود المعادلة من جديد. 4x plus 1 à la puissance 2 est égal à 0. Donc 4x signifie que 4x plus 1 est égal à 0. Donc 4x est égal à moins 1. x est égal à moins 1 sur 4. يعني كنحولو الواحد كيولي سالب وهنا كنقسمو على 4. نشوفو une autre مثلا عندنا 4x plus 1 à la puissance 2 plus 3 est égal à 0. Donc 4x plus 1 à la puissance 2 est égal à moins 3. كنلاحظوا هنا في هذه المعادلة عندنا هذا العدد مثلا العدد A، كل هذا العدد A أس 2 تساوي ناقص 3. إذا هذه المعادلة n'a aucune solution، ما عندهاش حل. هذه المعادلة n'a pas une solution. كيف ما شفنا في الدرس البارح قلنا ملي كتكون عندنا x au carré، ملي كتكون عندنا x au carré est égal à a، إلا كان هاد a est un non négatif يعني a صغر من الصفر، فهاد المعادلة n'a pas une solution، ما عندهاش حل. ناخدو معادلة أخيرة. On a x au carré بلاتي نبدلو الورقة. نعم، إذا عندنا x au carré est égal à 0,0025. Donc on a 0,25. Donc x au carré est égal à 25 sur 10 000. sur 10 000. هاد 0,025 كنردوها هي 25 على 10,000. 25 على 10,000. هاد 25 على 10,000 نلاحظ أن 5 في 5 تساوي 25، إذا هي 5 أس 2. وهاد 10,000 هي 100 في 100 يعني 100 أس 2. إذا إكس أس شنو غتعطينا؟ إكس أس 2 تساوي 5 على 10 على 100 سو à la puissance 2 à la puissance 2. Donc x est égal à quoi? Est égal à la racine carrée du 5 sur 100 à la puissance 2. يعني هذا كامل كنديرو ليه جذر المربع ou x لو راسين كاري موان لو راسين كاري. عندها جوج الحلول لأن العدد موجب. ديما ملي كيكون العدد موجب كيكون عندها جوج الحلول، 5 سور 100 à la puissance 2. دونك x هنا كتلاحظوا هنا عندنا القاعدة اللي كتقول بأن x أس 2 le racine carré par exemple القاعدة كتقول le racine carré du a أس 2 est égal à a. هذه c'est une règle. le racine carré de a أس 2 est égal à a. إذا غنطبقوها هنا. donc x est égal، غنحيدو هاد لو راسين كاري ونحيدو الأس، غتبقى عندنا ناقص 5 على 100 و x تساوي 5 على 100. هذه هي لا سوليسيون ديالها. عندها دو سوليسيون. sont de deux solutions de l'équation. عندها جوج ديال الحلول. إذا من خلال هاد التمارين اللي درنا حاولنا استعمال ديك القواعد اللي شفنا في الدرس ديال الأمس اللي كتخص لو راسين كاري.
نتمنى أن يكون قد استوعبتم الدرس جيدا، ونتمنى التوفيق للجميع، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وضغط زر لايك إذا أعجبكم الفيديو لتشجيعنا على تقديم الأفضل إن شاء الله، وإلى اللقاء.